हॅपी बर्थडे टू यू। तुमकां पळयला काल आमी एक हॅपी बर्थडे पळयलो आनी हो हॅपी बर्थडे कोण? आमचो मावीन गुदिनो तो मी नवेच म्हणपाचो मावीन गुदिनो बर्थडे करता कोणाच्या लोकांच्या बायलांचो बर्थडे करता हो मावीन गुदिनो न्हू। एकट्यान म्हाका क्वेश्चन केलो कितें म्हणून हो नवरात्राचे प्रोग्राम करता, हळदी कुकुमाचे प्रोग्राम करता, शिवाजीचो प्रोग्राम करता, रामाचो प्रोग्राम करता, सगळे प्रोग्राम हो मावीन गुदिनो करता। रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम कित्याक करिनाका म्हणून कोणेकण म्हाका प्रश्न केलो आनी खरोच बरो केलो। मागीर हांवें बारीक चिंतले हय मरे हो मेलो खरें म्हणल्यार रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम केन्ना करीत ना, कोणाक कडसून राखी बांदून घेयत ना आनी सगळ्याचो संवसार पाड घालून दवरता। काल आतां तेणें बर्थडे केला, बरी गजाल। बाबा हांव त्या मनशाक विचारूंक सोदता म्हाका ज्या लोकांनी तेजें नांव बदनाम करता म्हणून ज्या लोकांनी म्हाका सांगलें पळय तांकां विचारूंक सोदता की कशें हांव बदनाम करताले। आतां तुमी ह्या दिसांनी तेन्नाच्यान आज पर्यंत तुमी कितें पळयता सामकी घरवाली कशी तेकोन 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 तेकोनूच भोंवता। प्लॉट डेप्युटी सरपंच खंयचे तितले मिनिस्टर वांगडा रावना पण ही कंटिन्यू आसता। आनी एक कितें तमाशो ह्या मेळ्यान फ्रेंडली कॉलनी केली, आपल्याक जाय ते तमाशो केलो, सगळे बर्थडे करता, रक्षाबंधन काय करिना आनी जो मनीस आमच्या दामबाबाक देंवयल्लो म्हणटा देंवया असो म्हटलेलो मनीस आनी मागीर सॉरी मागता तो आज मनीस खंय गेला तो कोणाक कांय खबर ना, कोणाक दिश्टी पडना। नांव जर हांवें बदनाम केल्लें जाल्यार आज हें कितें चल्लां त्या लोकांनी खरें म्हणल्यार पळोवपाक जाय खंय आहा तो। हांवें त्याच वेळार चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक सांगलेलें की हेका देंवय म्हणून। पर्सनल पळय आसता ते मिनिस्टराचे आसूंक जायना, तो आमदार आसतलो एक सादारण मनीस आसलो जाल्यार तेजे ते पर्सनल ओके आहा। हें कितें रे बाबा मिनिस्टर जावन हे सगळे धंदे करता। प्रमोद सावंताक लज दिसूंक जाय की तो आज पार्टीचें नांव बदनाम करता, तो आज पार्टीचें नांव बदनाम करता, बायलांक घेवन सगळे मेळटा। हेकाच लागून तर महिला मोर्चा फुडें सरना तुमकां लागून, बायलां तुमच्या वांगडा येवपाक दिता कारण हें आसा की बायलांक भिरांत दिसता खंय गो तेंच्या मागीर कितें तरी तांकां घरांसून भायर काडीत काय म्हणून एका घोवाकूच भायर काडला हांगा कितें चल्लां। आजुनूय सांगता हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता प्रमोद बाब हो पार्टीचें नांव बदनाम करता। फ्रेंडली कॉलनी हॅपी बर्थडे नाका जाल्ले भानगडी मिटिंग्यो हे सगळें चल्लां तेन्ना एका देंवय आनी एका कितें पर्सनल करपाक जाय तेजें फार्म हावस आहा त्या फार्म हावसान सुशेगाद जाय तें कर म्हूण सांग। मिनिस्टराच्या खुर्चेर बसोन न्हू, आजुनूय वेळ आसा ह्या मावीन गुदिनोक तो मी नवेच एका देंवोवपाची चड गरज आसा आनी तुजी पार्टीक राखण करपाची गरज आसा। देव बरें करूं।